Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Al-Arabiyatul Nasy'iin tahapan yang kedua. Pada minggu sebelumnya, minggu lalu, materi kita fil hadiqati, di taman atau di kebun. Hari ini kita akan berlatih membaca cerita pendek atau kisah pendek, kisah rumahnya si Umar. Rumahnya si Umar, insya Allah. Pelajaran ke-11, kita masuk pelajaran yang 11, Ad-Darsul Hadi Asyara, latihan-latihan, tadribat terkait dengan materi sebelumnya tentang fil hadiqati. Sebelum kita mulai, kita baca kosakata barunya Umnya. Al-Mufradat. Mu'asaka mungkin. Awalan. Nah, Ustaz. Di sini ada isim tuh. Nah, Zuhu. Zuhuran. Zuhurun marfu. Zuhurun. Zuhurun. Dia jamak, bentuk jamak dari Nah, mufradnya. Mufradnya apa dia? hmm. Zahratun. Oh, nah. Zahratun. Zahratun bunga. Bukan. Ya, bunga. Satu Nah, satu bunga. Zahra. Zah. Jamaknya Zuhurun. zuhurun. Berarti artinya apa? Banyak kembang, banyak bunga. Bunga-bunga. 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 Kembang-kembang. Mufradnya zahratun. Zahra. Kemudian Mas Bahul. masbahun, kolam. Kolam renang, Masbah, kolam renang. Oh, nah. Kolam renang. Kolam renang. Masbahun. Bahul. Kemudian Tajilisu. tajlisu dia fiil apa isim ya? Fi'il madhi. Bukan? Fi'il mudhari. Fiil mudhari, sedang. Sedang duduk. Sedang duduk. Tajlisu fiil mudhari. Nah, Sedang duduk. Kalau fiil madhinya jalasa. jalasa. Jalasa telah duduk. Tajlis sedang duduk. Tajilisu sedang duduk. Al-ailatu. Apa artinya? Al-ailatu sama dengan al-usratu, Keluarga. keluarga. Al-ailatu keluarga. Kemudian Yasbahu. ya, bahu juga Fi'il mudhari. fiil mudhari. Dari fiil madinya 3 huruf. Sabaha. 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 Sabaha yasbahu. Artinya berenang. Naam. Sedang Berenang. berenang. Sabah. Berenang. Yasbahu. Kalau kolamnya tadi apa? Kolam renang. Masbahun. Masbahun. Tempat berenang. Masbah. Masbah. Fiilnya. Fiilnya yasbahu. Yasbahu. Naam. Berenang. Kemudian Taqra'u. takrau fiil Fi'il mudhari. Sedang mudhari. membaca.
Nah, fi'il madinya 3 huruf. Eh, Qoro'ah. Qara'a, ya qra'u. Taqra'u sedang membaca. Ba'd, ba'du atau ba'da. Ba'du, sebagian. Ba'du. Sebagian ya Ustaz? Subhi gitu. Oh, nah, ba, oh, nah kalau ba'da sesudah. Sesudah, setelah, selepas. Ala ba'da, Kalau ba'du sebahagian. sebagian. Iya, sebahagian. Sebagian atau beberapa, beberapa. Nah, Ba'd. Kemudian juga fi'il mudhari' yuro, yuroji'u. yuraji'u, murajaah, mengulang Oh, pelajaran, mengulang. Sedang mengulang mengulang. kaji. Nah, mengulang kaji, mengulang pelajaran. Yuraji'u. Nah, Madinya 4 huruf dia, Om. Raja'a. madi. Fi'il madinya Madi 4 huruf. roja. Raja'a, Nah, yuraji'u. yuroji. Murajaah. Yuroja. Taktubu, sedang menulis. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Fi'il madinya 3 huruf. Kataba, Kataba, telah menulis. telah menulis. Kemudian Al-wajibil manzili. al-wajibul manzili. Al-wajibul manzili. Al-wajib kewajiban Kewajiban. atau tugas. Al-manzil kan rumah. Rumah, Oh, nah, PR, pekerjaan berarti. rumah, kerja rumah, pekerjaan rumah, PR. Ah, na'am. Al-wajib. Al-wajibul manzili. Kerjaan rumah. Kemudian Gurufatil julusi. ruang, Ruang tamu. ruang tamu, ruang depan. Ah, Ruang depan na'am. rumah kita itu. Ghurfatul julus. Ruang depan rumah. Ruang tamu, Ustaz. Ruang tamu bisa Ah, hmm, ghurfatul julus, ruang tamu. julus. Kemudian fi'il mudhari' lagi. Tusyahidu. Hmm. Sedang melihat ya. Melihat, menyaksikan, menonton. Na'am. Sedang menonton, sedang menyaksikan. Maudinya 4 huruf juga. Syahada. Syahada. Maudinya itu. Na'am. Syahada. Ghurfatit ta'ami. Ruang makan. Ruang makan. Ghurfatit ta'am. Ruang makan. Tatanawalul asya'a. Asya'ah. Hmm. Memakan. Makan malam. Oh, makan malam. Makan malam. Tatanawalul asya'ah. Tatana. Huruf taknya 2. Tatana. Tatana. Tatanawalul asya'ah. Al-asya, makan malam. Tatana walul. Na'am. Saya baca ulang ya. Na'am. Zuhurun, bunga-bunga. Hmm. Masbahun, kolam renang. Tajelisu, sedang duduk. Al-ailatu, keluarga. Nah. Yasbahu,
sedang Berenang. oh nah, Yasbahu sedang berenang. Takorou sedang membaca. Betul. Ba'du sebahagian atau sebagian atau beberapa. Yuroji'u sedang mengulang atau sedang mengkaji Mero- ya. Nah, mengkaji ulang. Merojaah. Mengkaji ulang. Taktubu sedang menulis. Nah, Al-wajibul manzili. Pekerjaan rumah, PR. mm, Gurufatil julusi. Ruang tamu atau ruang depan ya? nah, Ruang duduk. nah, duduk. Tusyahidu. Sedang menonton atau sedang menyaksikan. Gurufatit to'ami. Ruang makan. Nah, Tatana walul asya'a. Makan malam. nah. Ya, kita baca. Artikan ya. Soal dari Om. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Di Mm, rumah Umar ada kebun yang luas. bagus. Fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Di kebun itu asjarun ada beberapa bunga-bunga, ada Asjar. bunga-bunga yang banyak. Bukan pohon ya, Bukan. pohon. Pohon atau pokok? Pohon-pohon. Pohon-pohon. Di kebun itu ada pohon yang banyak dan bunga-bunga yang cantik-cantik. Nah, Hadhihi asjaru hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Ini pohon bur, burtukoli apa Ustaz? burtukol. Orange. Jeruk. Oh, ini pohon jeruk dan itu pohon apel. Nah, Wahuna masbahun shagirun. Wahunaka mal'abun kabirun. Dan di sana mm. ada kolam renang dan di Guna di sana sini. oh di sini dan di sini ada kolam renang dan di sana ada lapangan yang besar. Nah, mal'abun lapangan padang yang besar. Nah, dan di sana ada lapangan yang besar. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Keluarga itu sedang duduk-duduk di kebun. Nah, Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u baqtus suhufi wal majallati. wal majallah lah panjang. Wal majallati. Mm, Ayah sedang berenang di kolam renang dan ibu nah. sedang membaca beberapa lembar majalah. Suhuf, surat kabar, koran, newspaper, Oh, surat kabar. Dan ibu sedang membaca surat kabar. Koran ya? koran dan majalah, majalah. Dengan majalah. Nah, suhuf, koran, majalah. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manzili. Naat, naat Oh, mansub. manziliyah. Mm. Umar, Umar sedang
Yurja sedang mengulang pelajarannya dan Fatimah sedang menulis pekerjaan rumahnya, PR-nya. Sah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Di fil masai. Di sore ini ya? Sore hari, petang. Nah, di sore hari keluarga itu sedang duduk di ruangan tamu. Tusyahidu tilviziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami watatanawalul asya'i. Dia maf'ul bih. Asya'a, asya'a. Betul. Karena muta'addi, tatanawul muta'addi. Nah, tusyahidu tilviziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami watatanawalul asya'a. Mereka Mereka sedang duduk di televisi. tusyahidu apa? Mereka sedang menonton televisi, kemudian pergi ke ruang makan dan makan malam. Bagus. Baca ulang. Tanpa diartikan. Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kathiratun wa Panjang. zuhurun jamilatun. Asja. Panjang. Asja. Oh, fil hadiqati asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Nah. Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'das suhufi wal majallati. Nah. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Nah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Tusyahidu tilfiziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. Bagus. Umu asoka. Kalimat pertama tuh di awal. Fi baitil umara hadiqatun wasi'atun. Jumlah apa di Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Fi baitu Umar jar Uh, majrur. Ajar majrul khobar muqaddam ya. Nah, hadiqatun Hadiqatun mubtada muakhkhar wa huwa man'ut wasi'atun. wasi'atun na'at. Nah, sama seperti ini. Fil baiti hadiqatun. Naam. Fil baiti tersusun dari Fil jar wa jar majrur. wa majrur. Fi harfu jar al baiti Fi ismun. ismun majrur. Keduanya disebut syibhul. Sibhul jumlah. Apa artinya syibhul jumlah tuh? Menyerupai suatu kalimat. Nah, menyerupai kalimat. Syibhul jumlah menyerupai kalimat. Dia bisa jar majrur atau dzaraf. Naam. Dzaraf juga bisa disebut syibhul jumlah. Hmm. Ya, ya. Dia nggak bisa menjadi mubtada kalau di awal. Naam. Dia menjadi khobar yang dimajukan. Khobar muqaddam. Khobarun muqaddam. Ini Om. Syibhul jumlah terbagi dua. Sibhul jumlah khobar. Khobarum. Bisa harfu jar, Harfu bisa juga jar wa dzaraf. majrur. Dzaraf ya, kata keterangan tempat kan.
Naam. Itu syibhul jumlah. Sebagai khobar dia. Khobar yang Hmm. dimajukan. Ya kan? Jadi itu Khobar. Ustaz, kalimat al-jannatu tahta. Tahta Al-jannatu ya. sebagai apa Ustaz? Mubtada. Al-jannatu. Oh, tetap mubtada. Ma'rifah dia kan. Naam, tahtanya yang khobar. Tahtanya zaraf makan fi mahalli Naam. raf'in khabar. Fi mahalli gitu. Menempati Fi posisi rafa mahallin, oh, sebagai marfu'un khobar. khabar. Al-jannah ma'rifah kan? Naam. Al-kitabu juga ma'rifah tuh. Al-kitab Naam. yang lapar besar ya. Al-kitab ma'rifah. Maka bisa dimajukan mubtada'nya di awal. Tadi Hmm. kalau Alkitabnya nakirah, dia harus diakhirkan. Oh, naam. Jadi Kalau mubtada harus diakhirkan, ma'rifah ya. kalau diakhirkan mesti nakirah. Alal Lahu maktabi, maktabi kitabun. kitabun jadi nakirah. Kalau ma'rifah di awal. Naam. Seperti ini Hmm. kan? Naam, Ustaz. Seperti ini. Fil baiti Fil baiti hadis. hadiqotun. Hadiqotun Hadiqotunnya nafiroh jadi nakirah. dia diakhirkan ya mubtadanya. Diakhirkan. Sebagai mubtada'un Muakhar. akharun. Ya kan, Om? Fil Nah, baiti jar majrur jar fi mahalli majrur fi fi mahalli raf'in. mahali fi mahali rafi barun muqaddam. Nah, fi mahalli raf'in menempati posisi rafa sebagai Oh, fi khabarun mahalin mahalli marfu'un raf'in khabarun mahalli raf'in muqaddam. fi mahalli raf'in khabar Oh, fi muqaddam. mahali rafin. Ah, Hmm. nah. Hadiqatun mubtada'un Hadiqotun mubtada'un muakhar. marfu'un Marfu'un wa alamatu raf'ihi. raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Hmm. Di rumah itu ada sebuah kebun, Di rumah sebuah itu kebun. ada sebuah Di rumah itu ada satu buah mobil kereta. Gimana, Om? fil baiti apa kalau mobil Mobil. sayyaratun. Sayyaratun nakirah kan? Naam. Di rumah itu ada seorang pedagang. Fil baiti taji Tajirun. naam tajirun. Fil baiti tajirun. Di rumah itu ada seorang anak perempuan. Fil baiti bintun. Bintun. Nakirah dia kan? Naam. Sama kayak tadi kan? Fi baiti Umar hadi. Kotun wasi'atun. Nakirah kan? Hadiqatun kan? Naam, Ustaz. Syukran. Ini asaka. Afwan, Ustaz. Ummu Siti Radhiyah boleh? Bismillah. Ya boleh Ustaz. Alhamdulillah. Insya Ada. Allah. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Di rumah Ah, Umar di rumah Umar ah, ada. ada kebun yang luas. Ah, Bagus. fil hadiqati jarun kathiratun wazuhurun jamilatun. Di Di kebun itu kebun asyajaratu ada banyak pohon, pokok-pokok yang besar, yang dan banyak. bunga-bunga yang cantik, yang cantik-cantik. Ya, boleh ya? Ah, Terus Hadhihi hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Dan ini ini
pokok apa orange dan Hmm. itu pokok apple. Nah, Okay. Wahuna masahun saghirun wahunaka mal'abun kabirun. di sini Oh, di sini. Dan di sini ada di sini ada kolam renang. Oh, kolam renang yang kecil. Dan di sana ada padang yang besar. Betul ya, Ustaz ya? Oke. Ta- Tajilul aja taji aja ta, lisu astagfirullahaladzim. Oke. Taj tajali tajalisul ailatu fil hadiqati. Family. Keluarga keluarga itu duduk di taman. Naam. Oke. Al Ah, abu Al-ab al-abu yasbahu fil masbahi fil ummu wa wal wa wal sorry, wal ummu taqra'u ba'dal suhufi wal majallati. ayah Um, Ayah sedang mandi di kolam berenang mandi, berenang berenang di kolam mandi, dan berenang. ibu sedang membaca sebahagian surat kabar dan majalah. Nah, Okay. Umaru Wa Umaru yuraji'u durusathu wa Fatimatu taktubul wajibal ma apa ni ini man ma man oh man manzilla oke. manziliyah. Oh, manziliyah. Maaf kan? Oke. Umar bur 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 burjian burji Mengulang apa kaji, ya? Oh, ulang oh, kaji. mengulang kaji. Oh ya, Umar mengulang kaji pelajaran, dan Fatimah sedang um, menulis homework, menulis apa ya? Di rumah, Menulis ulang kaji apa, pekerjaan di rumah, latihan di rumah. kerja rumah latihan. Mutazalli mutazal mut manzila manzila apa ya? Oh, Manziliyah. mengulang kali. Kerja homework lah, homework Kamu latihan. Oke, Bismillah. Fil 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 masai tajalisul ailatu fi ghurfatil julusi di um, di petang, mas apa, di petang hari, keluarga mereka duduk di ruang tamu. Ah, bagus. Tusyahidut til fiz fil fiziyu fizish television fiz Fiziyuna, fiz fiziyu, macam mana Ustaz? televiziyuna. Tilfiziyuna tilfiziyuna. Mereka menonton Tu tusyahid tusyahidut til fiziyuna thumma hmm, tadhhabu ila ghurfatil ta'ami wa tatana wa walul asya'a. Oke, apa mereka ya? menonton Mereka keluarga apa mereka tusyahidu menonton, mereka menonton television, kemudian tak ada pergi pergi mereka pergi
ke ruang makan untuk memakan makan makan malam. Nah, makan malam. Bagus. Baca Ya, balik. Apa diartikan? baca Fi balik. baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Fil baiti umara hadiqatun wasi'atun. Fil Hmm. hadiqati ah, asjarun kabiratun wa Kafi. zuhurun. Kathiratun. Oh, fil fil hadiqati asjarun Mhm. kafiratun wa zuhurun jamilatun. Nah, Wahi wa apa? Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa, nah. wa huna ah, mas wa huna masbahu saghirat saghirun Masbahun. wa wa Masbahun. oke wa huna masbahun alamak tak nampak wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal mal'abun kabirun. Oke. Bagus. Oke. Tajlisul tajlisul aliyatu fil Ailatu. hadiq Ailatu. oh aliyat Ailah. tajlisul ailatu fil hadiqati Mhm. al abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'das suhufi wal majallati. Okay. Nah, Wa umuru yuraji'u darsu daru durusa durusahu duru wa Umaru. Wa Umaru. wa umaru yuraji'u durusahu wa Nah, Fatimatu taktubu taktubul wajibal um, manzi man, manzil manz, manzilia eh bagus. manzilia fil fil masai tajlisul ailatu fil ghufatil julusi Nah, tusyahidu til til, tusyahidu til tilfi, fi fi fizu fa til tilfiziyu. Tilfiziyu. nah tilfiziyu nah thumma tada bahu ila ghufatil ta'ami wa watat watatana walul asya'a. Allah, tadi bisa Bagus. misalnya. Musitarodia apa maksud dari syibuhul jumlah? Sibul jumlah Serupa hmm, dengan coba dengan khobar ya. Apa? serupa dengan ayat. Serupa Seperti dengan ayat. ayat. Seperti Al ayat. jumlah kan ayat. Seperti ayat. Jumlah seperti ayat. Sibul mana ya? Syibuhul serupa. Serupa. Maaf Ustaz saya tidak dengar. Maaf apa? Serupa dengan ayat. Serupa, serupa. Oke, oke, Hmm. serupa. Dan dia di Oke, sini sebagai khobar. ya. Dia terbagi dua. Syibuhul jumlah itu ada harfu jar Ujar dan dan zorof tadi. zaraf. Zorof. Ya kan? Ya. Contohnya yang zaraf ya. Indahu. Indahu ah dia sebenarnya khabar muqaddamun Am. muqaddamun Qalamun. mana zorof kalau Ya. zorof makan
hu Mudhafun ilaih. mudhafun Mudhafun ilaih. mudhafun fi'il. Oh. Dan dia sebagai syibhul Oh, zafrul makan tu syibuhul jumlatun. jumlah fi mahalli raf'in khabar Fi mahallin raf'il khabar. muqad Khabar muqaddamah. Ah, khabar muqaddamun. muqaddamun, sorry, muqaddamun. Qalamun Qalamun bina. Oh, masih. Qalamun um, mutada muakhar. Oh, kalau mutada marfu'un muakhar. Oke, marfuun. Marfuun wa amalatu rafihi dhammatun um, zahiratun fi akhirnya. Betul tak? nah, dia Ya. mempunyai betul dia Ya. mempunyai pena kan Ya. Aha. dia mempunyai pena Aha. boleh ini Mas Rodia Boleh, boleh. Itu aja yang tadi tuh. Um, indahu. Sebenarnya kita cakap apa nih? Zorfu makan. makan syibhul jumlah Oh, syibuhu jumlah. Syibuhu jumlah. Oke. fi mahalli Oh, fi mahalli raf'in khoba. Fi ma, fi mahalli ah, raf'in raf'in. Oh, raf'in. mahalli raf'in khabar Khobar muqaddamu. khabar Muqaddaman. muqaddam. Muqaddamun. Muqaddamun. Nah, itu dong. Oke. Ulangi ya. Syibhul jumlah fi mahalli raf'in Baik. Syibuhul jumlah ah, fi mahalli raf'ihi khabar ah, khobar muqaddamun. qalamun Qalamun ya, qalamun qalam mub mutada mabad ah, mubtadaun muakhar marfuun marfu'un wa wa ala alamatu wa raf'ihi alamatu wa wa alamatu wa alama wa wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Itu satu. nah sekarang masih Rodia Nah, bagus. alhamdulillah Syad. Syukran. Nah, berikutnya waktu cinta langsung pada waktu cinta ada tahu murah jasa نعم أستاذ. seperti langsung في بيت عمر حديقة واسعة. hmm, في... Langsung apa diartikan Ustaz? langsung tanpa diartikan نعم. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات. وعمر ي... وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب المنزلي. hmm. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التلفزيون ثم يذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Nah, soal awal Iqra dan jawab في البيت عمر fi حديقة. fi في fi نعم في بيت عمر حديقة واسعة. sah wasi'a luas Nah, fi bait Umar di jar rumah majrur Umar jar majrur syibhul jumlah syibhul jumlah
في في محل محل رفع خبر مقدم. حديقة حديقة مبتدأ مؤخر مرفوع. مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. Kalau kita jamakkan, kita gandakan. Di rumah Umar ada dua taman yang luas. في بيت عمر آه، حديقان gitu Ustaz. Hadi Hadiqatan hadiqatani wa, terus wasi'atani. nah gitu. Nah, Dua taman. Al-mu'annas taman. Tak marah. jadi yang Bukan. luasnya juga di bentuk duanya gitu Nah, ya, Ustaz. saya naatkan serasi dengan man'utnya. Nah, Ustaz. Nah, fi Bait Umar hadiqatani wasi'atan. Wasi'atani. Hadiqah jamaknya apa? Hadiqah itu Hada had hada wa hadaiqa gulbah. Hadaiq, hadaiqah hadaiqu, hadaiqu. hadaiqun Seperti masjid, masajidu maktab, makatibu makatibu. Hadiqah, hada, hadaqatu hadaiqu. hadaiqu Hada, mafa'ilu, hada mafa'ailu. Haqibah, haqibah haqqo haqa, ibu haqqo ibu. haqaibu. Nah, sekarang murajasa Afan Ustaz. Umu Naila langsung mubasyarah. في بيت عمر حديقة واسعة، في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال، وتلك أشجار التفاح، وهنا Nah, مسبح صغير، وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة، الأب يسبح في المسبح، والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات، وعمر يراجع دروسه، وفاطمة تكتب الواجب المنزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس، تشاهد التلفزيون، ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. السؤال الثاني الأب. الأب يسبح في المسبح. Nah, fil masbah. Ini jumlah apa, جملة اسمية. Al-abu mubtada'un. أبو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Yasbahu يسبح fi'lu. في المسبح. آه، Yasbahu fi'l. يسبح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. Fil masbah jar majrur kan? نعم، جر Dengan مجرور. jumlah fi'liyah ini. الجملة فعلية في محل رفع خبر. Nah, khabarnya berupa شبه الجملة. bukan. جملة Khabarnya فعلية. berupa جملة jumlah فعلية. fi'liyah. Jadi tipe khabarnya jumlah fi'liyah ini kita baca فعلية. tipe khabar. Tipe khabar. tipe khabar. Nah, jumlah fi'liyah tuh seperti Hamidun. Hamidun dhahaba ilal madrasati. Nah, Hamid kan mubtada kan? Naam. Khabarnya mana? Khabarnya jumlah fi'liyah, dhahaba ilal madrasati. Zahaba ilal madrasah jumlah fi'liyah fi mahal Fi mahalli raf'in khabar. khabar. Ini pun sama. Al-abu yasbahu. Yasbahu jumlah fi'liyah fi mahal raf'in khabar Khabar. mubtada. Syukran. Naila. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf, ahlan Ummu Yusuf. Ahlan bikum Ustadi. Aku Aina absen kunti beberapa ya Ummu hari. Yusuf. Dan sehat Ummu Yusuf. Saya alhamdulillah Ustad.
Nah, tafadhali langsung mubasharah. Bismillah. Fil baiti umara Fi, hadiqatun fi, wasi'. fi Nampak? panjang. Nah. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati ashjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Wa hadihi Nah, ashjarul burtuqali wa tilka ashjarul tuffahi. Wa huna nah, masbahun صغيرun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'du suhufi wal majallah wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal wajibal manziliyah nah, fi fil masai yajlisul ailatu fil ghurfatil julus tushahidu televiziyun Yuna. تشاهد تلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. Nah, soal salis al-ummu. الأم تقرأ بعض الصحف. Nah, ini juga jumlah جملة اسمية. al-ummu الأم mubtada مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. taqra'u fi'lun تقرأ فعل مضارع marfu مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. wa fa'iluhu. وفاعله ضمير مستتر تقديره تقرأ هي Iya, kembali ke ibu kan. الأم. Ba'da. بعض بعض itu مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره Wa huwa mudhaf. وهو مضاف. الصحف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. Wa jumlah fi'liyah taqra'u ba'da as-suhufi والجملة تقرأ بعد الصحف خبر مبتدأ fi mahal. في محل رفع خبر خبر مبتدأ Nah, khabar mubtada berupa jumlah berupa jumlah ismiyah. fi'liyah. Ya fi'liyan. Nah, syukran Yusuf. Apa Ustaz? Waktu cinta ada cinta. Hadirah. Ukhtus Safirna mungkin نعم أستاذ. fi baiti في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. Nah, هذه أشجار برتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعض الصحف والمجلات وعمر يراجع دروسه وفاطمة تكتب الواجب منزلية. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس تشاهد التل تل tilfiziyuna. تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة
ta'ami watatanawalu watatanawalu ul asya'a. Bagus. Soal rabi. Fil Fi. masa Bagus. fil masai tusyahidul ailatu til tilhafiziyuna. Nah, di waktu sore. Tilhafiziyuna waktu sore. Keluarga menonton Nah, di waktu sore. di waktu sore, Keluarga itu keluarga itu duduk di ruang menonton tusyahidu. menonton di ruang tamu, Menonton televisi. menonton TV di ruang tamu, di ruang keluarga. Menonton tusyahidu menonton. Di waktu sore itu keluarga itu menonton Televisi. TV. televisi Nah, di udah cukup. ruang duduk. Nggak ada ruang. Oh, nggak ada ya. Fi harfu Fi harfu jar al-masai ismun. ismun majrur wa huwa Hmm. khabar muqaddar. Tusyahidu fi'il Tusyahidu fi'al madi. mudho Oh, fi'al mudhari. marfu Marfu'ud bi dhammah. al-ailatu Man'ut. pakai fa'il. Oh, fa'il. Kan fi'il tusyahidu. Oh, nah. Fa'il marfu juga. Fa'il marfu' bi dhammah. At-tilviziyuna maf'ulun Maf'ulun bih mansubun bil fathah. bil fathah ringkas. Sekran Safirna Afan. Mukardina langsung Ya Ustaz. Mukardina hadirah. Fi baiti umarah hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun katsiratun wa zuhurun jamilatun. Nah, Hazi asjarun al-burtuqalin wa hadhihi tilka asjarul burtuqali wa tilka asjarul tufahi. nah, Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kasbirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati. Wal umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. nah, Fil masai tajlisul ailatu fatil tusyahid tilfizuyuna summa tadhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalu asya'a. nah. Mukardina soal khamis. Tatanawalul ailatul asya'a fi ghurfatit ta'ami. Nah, ini jumlahnya jumlah Jumlah fi'li ya. tatanawalu fi'il Fi'il mudhari. marfu' Marfu bidon. al-ailatu Al-ailatu fa'ilun marfu bidomah. al-asya'a Al-asya'a maf'ulun bih mansubun bil fathah. wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih fi harfu fi harfu jar.
Ghurfati ismun Ghurfati ismun majrur wa huwa mudhaf at-ta'ami atau ahmi mudhaf majrur wa alamatu jarrihi. wa alamatu jarhi al-kasratu. Nah, syukran Kardina. Umuranti, fadli Om. Langsung. Ustaz. Fil baiti umara hadiq Fi dia Om. Jangan fil. Fi gitu. baiti umara hadiqatun wasi'atun fil Bagus. jarun kasyiratun wazu wazuhurun jamilatun Nah, hadihi asjarul al-burtuqali wa tilka asjarut tufahi nah. wa huna masa wa huna masbahun saghirun wa huna apa Ustaz itu? Sambung Om. Ta- apa itu Ustaz? Mana? Aja Yang mana? yang tajalisun ailatun fil Nah, hadir fil al hadiqati. hadiqati al abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majallati Nah, majallat wa umaru yuraji'u durawas duru. Sahu. wa fatimatu taktubul wajibal manziliyah Nah, fil masai tajlisul ailatu fil ghurfatil julusi nah. tusyahita tusyahidut til Tilfiduna. til til fiz ziyuna summa tadhabu ilal ghurfatit ta'ami wa tanawalu Wa tatanawalu. tatanawalu Asya. asya'a Bagus. Muranti. Nomor 1. Fi baiti Umar fil baiti umara hadiqati was 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 wasa'atu apa Ustaz wa si wa asi'atu wa panjang wa si'atu wasi'atun wasi'atan. Syukran Muranti labas. Ini kebun hadiqah kan? hadiqat Hadiqah kebun, taman, wasi'ah. nah Syukran Muranti Waktu cinta ada cinta. Tak ada. Sidqi langsung. Nah, Ustaz. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjaru kathiratun wa zuhurun jamilatun.
Hadhihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Nah, Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahul fil masbahi wal ummu taqra'u ba'das suhufi wal majallati. nah. Wa Umaru yuraji'u durusahu wa Fatimatu taktubul wajibal manziliyah. Fil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi. Tusyahidut tilviziyuna summa tazhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. Nah, Asjarun mufradnya apa? Mufradnya Pohon-pohon mufradnya hmm, Saja, sajarun, sajaratun. sajarotun. Jaratun, asjarun jamak. Soal awal, ماذا في بيت عمر؟ Nah, hadiqatun wasi'atun. نعم. في بيت عمر Fi baiti Umaro hadiqatun wasi'atun. في بيت عمر شبه الجملة namanya في Syibhul محل jumlah fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. حديقة Hadiqatun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un مرفوع wa alamatu وعلامة رفعه raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih وهو منعوت wa huwa man'ut wasi'atun na'at نعت مرفوع وعلامة marfu'un رفعه wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ikran, mau sedikit bisa kan? Insyaallah Ustaz. Umu Always langsung. في بيت عمر حديقة واسعة. في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. هذه أشجار البرتقال وتلك أشجار التفاح. وهنا مسبح صغير وهناك ملعب كبير. No. تجلس العائلة في الحديقة. الأب يسبح في المسبح والأم تقرأ بعد الصحف والمجلات. وعمر يراجع دروسه. وفاطمة تكتب الواجبات وفاطمة تكتب الواجب المنزلي. Hmm. في المساء تجلس العائلة في غرفة الجلوس. تشاهد التلفزيون ثم تذهب إلى غرفة الطعام وتتناول العشاء. السؤال الثاني ماذا في الحديقة؟ في الحديقة أشجار كثيرة وزهور جميلة. أحسنت. في الحديقة شبه الجملة شبه الجملة في في محل إن خبر مقدم. أشجار أشجار مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وهو منعوت وهو منعوت يا أستاذ. منعوت. كثيرة. كثيرة نعت نعت. شكرا Umu Always. Understand. Untuk cinta ada cinta. Ada Umu Fatimah. Umu Fatimah. Apa ada Ustaz? Pen. Langsung.
Jangan lu, jangan berisik. Bismillah. Baiti umaro hadikotun wasi'atun. Naam. Fil hadikoti asjarun kathiratun wa zuhurun jamilatun. Hadhihi asjarun hadhihi asjarul Burtuqali wa tilka asjarul asjarut tufahi Bagus. wa huna masbahu sawirun wa Masbahun. hunaka Nakirah masbahun. wa huna masbahun sawirun wa hunaka mal'abun kabirun. Naam. Tajalisul ailatu fil hadiqoti al abu yasbahu fil masbahi wal wal ummu taqra'u ba'dat ba'das suhufi wal majallati fil masai tajalisul ailatu Wa Umaru belum. Wa Umaru atasnya. wa umaru yuraji'u durusahu wa fatimatu taktubul wajibal manzilia Naam. fil masai tajalisul ailatu fi ghurfatil julusi tusyahidut televisiuna thumma tadhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalul asya'a. Soalus salis man alladhi yasbahu fil masbahi. Fatimah ya. Fatimah yang berenang di kolam. Ini siapa nih? Yang taktubu wajibah. Siapa yang Fatimah itu berenang di kolam? Astagfirullahaladzim. Al-abu Al-abu. Al-abu yasbahu Al-abu fil mas al-abu Al-abu alladhi yasbahu fil mas fil masa fil masbahi. fil masbahi. Naam. Syukran. Fatimah bagus. Afwan Ustaz. Al-abu yasbahu fil masbah. Tadi ada ini al-abu tuh. Al-abu sebagai apa dia? Fatimah. Fatimah dah. Ustaz. Ada Al-abu Ustaz. sebagai mubtada marfu'u marfu'u wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun ala akhirihi. Yasbahu fil masbah. Jumlah apa ini? Jumlah sibul jumlah Ustaz. Bukan. Jumlah. Yes, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Khabarul mubtada. Nah, khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya fi'il apa tuh? Fi'il mudhari. Mudhari. Syukran Fatimah. Afwan Ustaz. Bu Mada. Langsung juga Ibu Mada. Fadhali Ustaz. Ustaz. Panjang. Fi baiti umaro hadikotun wasi'atun. Fil hadikoti asjarun kabirotun. Kasirotun. Wa zuhurun jamilatun. Hadihi asjarul burtuqali wa tilka asjarul tufahi wa huna
Wahuna masbahu sogirun. Wahunaka mal'abun kabirun. Naam. Tajlisul ailatu fil hadikoti. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqra'u ba'da suhufi wal majalati wa umaru yuro ciu turu satu Fatimah duru satu wa durusahu wa wajibal manzilia fi masai tajlisul ailatu fil gurfati julusi tusa hidut til ifa sia tilfisiyuna suma tadhabu ilal gurfati to'ami watatana walul asya'i gitu. Asya'a. Nomor 3 al-ummu takra'u ba'dol as-suhufi. Nah, al-ummu sebagai apa ya dia? Mubtada marfu'un bid-dhammah. Kemudian taqra'u ba'da suhuf, jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi mahali robin khabarun apa ini? Mubtada. Khabar mubtada. Berubah jumlah fi'liyah, khabar mubtada. Fi'ilnya fi'il mudhari Ustaz. Madinya apa? Ini apa? Yasba'u, sabaha. Taqra'u. Oh, taqra'u Ustaz. Taqra'u qara'a. Bagus, memadu. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u. Syukran. Ustaz, saya mau nyun pamit dulu Ustaz, mau apa namanya? Mau kaji. La ba'sa. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Ummu An-Nisa fi panjang Ummu An-Nisa hadirah. Hadir Ustaz. Afwan Ustaz, mohon bimbingannya, anak agak bingung di sini. Nanti tanya aja. Kalau belum paham, ditanya belum pahamnya. Nah, Ustaz. Bismillah. Fi baiti Umar hadiqatun Wasi'atun. Wasi'atun. Fil hadiqati apa ya? Ashjarun. Fi hadiqati ashjarun kathiratun. Wazuhurun jamilatun. Hadhihi ashjaru burtuqali. Ashjarul tufahi. Watilka
asjarul tufahi. Wa wahuna, wahuna ya Ustaz. Nah, wahuna panjangnya. Wahuna masbahun. Masbahun. Saghirun. Wahunaka mal'abun kabirun. Nah, Tajlisul ailatu fil hadiqati. nah, Al-abu al-abu yasbahu fil masbahi. nah, Wal ummu taqra'u ba'dal ba'das suhufi nah, wal wal majallati wa umaru yuraji'u durusahu nah, wa fatimatu taktabu taktubu. taktubu taktubul wajibal man manziliyah Nah, fil masai tajlisu tajlisul ilatu fi nah, ghurfatil julusi tusyahidul tusyahidul Ilfi. televiziyuna Nah, summa tadhhabu ila ghurfatil ta'ami nah, wa tatanawalul asya'a. terus muannisa nomor 4. Fil. fil fit fil masai tusyahidul ailatu televiziyuna Nah, saha. Nomor 1. Fi. nomor 1 fi baiti umaro fi baiti umaro hadiqatun Apa naatnya? hadiqatun wasi'atun ya Ustaz. Nah, betul. Ini jumlah apa, Jumlah ismiyah. Nah, fi baitu Umar disebut syibhul Jumlah fi mahali raf'in fi mahali raf'in khabarun apa ya Ustaz? Khobarun muqad fi mahali raf'in khobarun muqaddamun. hadiqatun sebagai mubtada muakhar. Sahih. Mubtada muakhar. Akhar. Karena dia marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun ala akhirih. wa huwa man'ud wasi'atun sebagai na'am Ustaz. Wasi'atun sebagai na'at ya, marfu' juga bi. Na'am Ustaz. Marfu' juga bi. Marfu' bi dhammah zahirah. Wa marfu' bi dhammah zahirah. Ada yang perlu tanyakan? Ana simak saja ulang rekamannya untuk menyimak artinya Ustaz.
Nah, bantu catat mau Anissa ya. Nah, Ustaz, sudah catat. Nah, mungkin dimudahkan Ummu Anissa. Amin. Ummu Syifa, tafadhali. Bang Isad. Tafadhali. Fi baiti Umar hadiqatun wasihatun. Fil had fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Hadihi asjarun al-burtuqali wa tilka asjarut taf asjarut tufah wa huna masbahun sogirun wa hunaka malhabun kabirun tajlisul aliyatu fil Ailatu. hadiqati Ailatu. ailatu fil hadiqati albahu mas al al abu masbahu fil masbahi wal umuhu taqra'u ba'dus suhufi wal majalati wa umuru yuraji'u durusatu wa fatimatu Durusahu. Durusahu. durusahu wa fatimatu taktubul wajibal manziliya fil masai tajlisul ailatu fil ghurfatil julusi tusyahidu tiliziyuna summa dahabu ilal ghurfatit ta'ami watana watatana walul asya'a. Soal Ummu Syifa, manil ladzi yasbahu fil masbahi? Manil ladzi yasbahu fil masbahi. Oh ya. Yang berenang di dalam kolam renang. Siapa ya Ustaz tadi? Siapa? Tadi siapa? Fatimah. Yang berenang. Fatimah tuh. Oh, bukan ya? Fatimah tuh mungkin. Oh. Ayah, al-abu. Al-abu. Al-abu alladzi yasbahu fil masbahi. Nah, syukran Ummu Syifa. Afan, Siapa lagi belum? Waktu cinta ada? Nah, Ustaz. Fadli of. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fil hadiqati asjarun kasiratun wa zuhurun jamilatun. Hadihi asjarul burtuqali wa tilka asjarut tufahi. Wa huna masbahun saghirun wa hunaka mal'abun kabirun. Tajlisul ailatu fil hadiqati. Al-abu yasbahu fil masbahi wal ummu taqarra'u ba'dus suhufi wal majallati wa umaru yurji'u durusahu wa fatimatu taktubul wajibal manziliyah bil masai tajlisul ailatu fi ghurfatil julusi tusyahidut tilfiziyuna thumma tadhhabu ila ghurfatit ta'ami wa tatanawalu
أش Asya, أشأ أشاء asya, asya. Waktu cinta. Manillati taktubul wajib al-manziliyah. فاطمة Fatimatul lati taktubu واجبا wajiban تكتب واجبي wajiban. واجبا منزلية Ahsanti, syukran. Tuh, cinta bagus. والأستاذ Kita semua ya. Kita latihan sedikit. Yusuf hadirah. Hadir Ustaz. Kita latihan jumlah ismiyah dengan pola syibhul jumlah khabar muqaddam. Fi baiti Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Fi baiti Umar syibhul Sibhul jumlati. mahal Khabarun muqaddam. Fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. hadiqatun Hadiqatun mubtada'un marfu'un muqtada'un muakhkharun mubtada'un mu'akhkharun marfu'un wa alamatu raf'i marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wasi'atun na'tun ya Ustaz. Na'tun. Sekarang mal'abun kabir diganti Mal'abun kabir. Fil mal'abi Umar gitu Ustaz. bukan Yes. di layar Oh, bawahnya na'am. Fi baiti Umar mal'abun kabirun. di rumah Umar ada Di rumah Umar ada tempat bermain yang sangat besar, yang besar. ashjarun katsirah. Fi baiti Umar ashjarun katsiratun. Masbahun saghir. Fi baiti Umar masbahun saghirun. Sayyaratun jadidah. Fi baiti Umar sayyaratun jadidatun. Hadiqatun wasi'ah. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Nah, ini jumlahnya jumlah fi'liyah. ismiyah. Kenapa sih Ustaz? Ismiyah. Ismiyah. Khabarnya diakhirkan muakhar karena dia nakirah. Nakirah kan? Iya, Hadiqatun. Nakirah dia. Hadiqatun. Ya kan? Nah, Ustaz. Jadi mubtada'un muakhar. Mubtada' muakhar di akhir. Syukran Ummu Yusuf. Apa Ustaz? Mursyidi Radiyah. Mungkin? Ya Ustaz. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fi baiti Umaru hadiqatun wasi'atun. Nah, Umar dia. Mamnu minas sarf fathah. Astagfirullahaladzim. Fi baiti Umar hadiqatun wasi'atun. Astagfirullahaladzim. Tukar. Mal'abun kabir. Tukar. Mal'abun. Oke. Fi baiti fi al-ab Fi baiti. Fi baiti Umar mal'abun kabiratun. Itu ya Ustaz. Mudzakkar. Ada itu. Fi baiti Umar mal'abun kabirun. Fi baiti Umar syibhu jumlah. Fi baiti syabahul jumlatu. Syibhul jumlati
jumlati. Syubahul jumlati fi في محل mahalli raf'i خبر khobar muqaddamun. ملعب Mal'abun bika mubtada ya betul, mubtada marfuun wa مبتدأ amalatu مبتدأ مؤخر mubtada'un mubtada'un muakharun مرفوع marfuun wa amalatu raf'ihi وعلى dhammat وعلامة رفعه wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri wa huwa man'ut. منعوت. Ya, Nah, ya. kabirun sebagai Kabirun sebagai na'at marfu nah, marfu wa amalatu, buat tulis gitu. Wa amalatu وعلامة raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. في آخره. Nah, dah. Itu. Sekarang Sudah. masih setelah dia. Sekarang Ya, Ashjarun katsirah. asjarun. Oke. Fi baiti umara asjarun kathiratun. Oke. Nah, Nah, kemudian masbah. kemudian masbahun. Oke. Fi baiti umara masbahun saghirun. Nah, kemudian sayyarah jadidah. Sayyara jadidah. Fi baiti umara sayyaratun jadidatun. Hadiqah wasi'ah. Hadiah kebun. Fi baiti umara hadiqatun wasi'atun. Nah, boleh kan? Ya, Sama ya. boleh. Ya. Syukran. Siti Rabiah. Ustaz, alhamdulillah. Ummu Rajasah hadirah. Hadirah Ustaz. Nanti yang berikutnya Om. Masih ada waktu. Umaru. Umaru yuraji'u durusahu. Umar sedang. Umar sedang memurajaah pelajarannya. Ini pun jumlah. Umar, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Karena Umar isim kan. Di awal dia. Naam. Berarti Umar sebagai mubtada marfu. marfu'un bi dhammah wa alamatu raf'ihi Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. yuraji'u durusahu. Jumlah apa dia? Jumlah fi'liyah Fi mahalli fi mahalli raf'in khabarul khabarul mubtada. mubtada. Jadi khabarnya berupa Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Mudhari' pakai yuraji'u. Kalau Fatimah pakai ta. Fatimah itu Fatimatu turaji'u durusaha. Fatimah Fatimah sedang sedang. memurajaah pelajaran. Nah, ini pun sama. Jumlah ismiyah kan? Nah, Ustaz. Ana pakai hamzah. Ana uraji'u durusi. Saya sedang. Saya sedang memurajaah pelajaran saya. Anta gunakan ta. Anta turaji'u duru durus Duru ta. durusaka. Durusaka mutasilnya ka. Kalau anti Nah, durusaki. durusaki. Khadijah hiya pakai ta. Khadijah. Khadijatu turu
Apa tadi Ustaz? Turah. Turaj, turaji'u durusa, durusaki. Ha. Hiya. Oh, durusaha Nah, Khadijah sedang merojaah. pelajarannya. Sama kayak Fatimah tuh. Fatimah tuh sama kan? Nah, sama. Turaji'u. Hiya. Turaj. Dhamir hiya. Nah, Kemudian huwa. Gunakan ya. nah. Huwa yuraji'u durusahu. Hiya. Hiya turaji'u durusaha. Nahnu. Kenun. Nahnu nuraji'u gitu Ustaz. Nuraji'u. Nahnu nuraji'u durusa. Nahnu Nah kan? durusana. Urusan kami sedang. Kami sedang memurojaah pelajaran kami. Umar huwa. Umaru yuraji'u durusahu. Nah, Umar sedang merojaah. Pelajarannya. Ulang Om. Yang mulai. Ulang ya. Nah, Ustaz. Dari Umar tanpa diartikan. Umar. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu Fatimatu turaji'u durusaha. Ana. Ana uraji'u durusi. Anta. Anta yuraji'u durusaka. Anta. Anta yuraji'u Tu. anta turaji'u durusaka. Khadijah. Khadijatu turaji'u durusaha. Nah. Kemudian huwa. Huwa yuraji'u durusahu. Hiya. Hiya yuraji'u durusaha. Hiya turaji'u durusaha. Bagus. Nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu. Fatimatu turaji'u durusaha. Syukran murajasah. Apa Ustaz? Mukardina ana. Ana uraji'u durusi. Anta. Anta turaji'u durusaka. Nah, Khadijah betul. Khadijah turaji'u. Khadijah turaji'u durusaha. Huwa yuraji'u durusahu. Iya. 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 Iya turaji'u durusaha. Nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu. Fatimatu turaji'u durusaha. Bagus, Mukardina, syukran. Ummu Asaka, ana. Ana turaji'u durusi. Bagus, ana pakai hamzah. Uraji'u. Naam. Anta. Anta turaji'u durusaka. Kemudian Khadijah. Khadijatu turaji'u durusaha. Kemudian hiya. Hiya yuraji'u durus hiya turaji'u durusaha. Bagus, hiya pakai ta. Sama dengan anta, Om. Naam. Hiya turaji'u durusaha. Kemudian nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru.
Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu. Fatimatu turaji'u durusaha. Santi Waktu cinta. Ana. Ana uraji'u durusi. Anta. Anta turaji'u durusaka. Urusaka. Khadijatu. Turaji'u durusaha. Bagus. Huwa. Yuraji'u durusahu. Bagus. Iya. Turaji'u durusaha. Nahnu. Nuraji'u yurusana. Umaru. Yuraji'u yurusahu. Fatimatu. Turaji'u durusaha. Bagus. Cinta. Ummu Sidqi. Ana. Ana uraji'u durusi. Ana domir apa dia Domir munfasil. Domir munfasil mabniyun Mabniun ala fathi. ala sukun. Apa Ustaz? Lupa Ustaz. Mabniun ala sukun. Fi mahalli. Fi mahalli. Mahalnya apa? Kedudukannya apa dia? Fi mahalli raf. Raf'in mubtada'un. Mubtada'un. Uraji'u. Fi'il mudhari. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dhammatun zahiratun fi akhirihi. Wa fa'iluhu domir. Fa'iluhu ana. Domir mustatirun gitu. Domir mustatirun. Takdiruhu ana. Ana. Uraji'u artinya apa? Muraja'ah. Anta. Anta uraji'u durusaka. Khadijatu. Apa Ustaz? Kalau anti apa Ustaz? Anti berarti turaji'ina. Turaji'ina. Setelah jim ada ya dan nun. Turaji'ina. Untuk anti itu ya. Ustaz. Untuk anti sebentar anak tunjukin. Ini untuk mudhari ya. Anti ini. Oke, ya. Terus akhirnya nun. Ini kamu perempuan kan? Ya. Kamu perempuan ada ya. Ini Anti taf'alina. Ada kan? Taf'alina. Ustaz. Anta dan hiya berarti sama Ustaz ya. Berikutnya huwa yuraji'u durusahu. Hiya turaji'u durusaha. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu turaji'u durusaha. Ikram Musyidafi.
Always. Iya, Ana. ana saya ya. Hmm. Kan ada apa? Dibayar Uroj, tuh. ana Hmm. ujiu durusi. Anta. Anta, apa Ustaz? Pakai ta dia. Anta. Anta turaji'u durusaka. Khadijah juga pakai ta sama. Oh. Khadijatu turaji'u durusaha. Hmm. Huwa gunakan ya. Huwa yuraji'u durusahu. Hmm. Hiya Hiya yuraji'u pakai ta durus. afwan. Hiya turaji'u durusaha. Nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Hmm. Umar. Umar huwa ya. Umaru tunggu Ustaz. Yuraji'u durusahu. Fatimah. Fatimatu turaji'u durusaha. Bagus. Musyid Radiyah. Ana. Ya Ustaz. Bismillah. Ana, ana, ana ura, uraji'u durusi. Anta. Anta, anta turaji'u durusaka. Khadijah. Khadijah, Khadijatu turaji'u durusaha. Huwa. Huwa, oke. Oh, huwa turaji'u durusahu. Hiya. Hiya, hiya turaji'u durusaha. Nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimah. Fatimatu turaji'u durusaha. Syukran. Syukran Ustaz. Fatimah. Ana. Ana, ana, an, ana turaji'u Ana ada durusi. ana gunakan hamzah. Oh, ana uraji'u durusi. Anta. Anta turaji'u duruk duruka Jangan duruka. Sinnya mana? durusa durusaka. Khadijah. Khadijah turaji'u durusaha Huwa. wa yuradi'u durusahu. Hiya. Hiya turadi'u durusaha turaji'u durusaha. Nahnu. Nuraji'u durusana. Umaru. Umar yuraji'u durusahu. Fatimah. Fatimah turadi'u Turaji'u. turaji'u durusaha. Terus tusafirna. Ana. Ana uraji'u durusi. Anta. Anta turaji'u durusuka. Durusaka. Oh, durusaka. Khadijah. Khadijah turaji'u
durusaha. Bagus. Huwa. Huwa yuraji'u durusahu. Hiya. Hiya turaji'u durusaha. Nahnu. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu turaji'u durusaha. Bagus. Safirna. Ummu Syifa. Ana. Uraji'u durusi. Anta. Turaji'u durusaka. Khadijah. Turaji'u durusaha. Huwa. Yuraji'u durusahu. Yuraji'u durusahu. Hiya. Turaji'u durusaha. Nahnu. Nuraji'u durusana. Umaru. Yuraji'u durusahu. Fatimah. Turaji'u durusaha. Bagus. Ummu Syifa. Ummu Ranti. Ana. Ummu Ranti ada. Ummu Anissa ada. Nah, kalau nggak ada kita sambung besok. Sampai sini juga kita. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Barakallahu. Ummu Yusuf belum ya? Ustaz. Ana Ana uraji'u durusi. Anta turaji'u durusaka. Khadijatu turaji'u durusaha. Huwa yuraji'u durusahu. Kebalik. Hiya turaji'u durusaha. Nahnu nuraji'u durusana. Umaru yuraji'u durusahu. Fatimatu turaji'u durusaha. Hum yuraji'u durusuhum. Hum yuraji'una durusuhum. Durusahum. Hunna yuraji'na durusahunna. Yuraji'na durusahunna. Syukran Ummu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu.